Good morning, guys! It's my day 32. Medyo malain ang chimpo sa iba niya lugar. Dere medyo magaluman. It's already 6:20 in the morning na, pero medyo magulugalom, madulom-dulom pa. Flowers for you. Miss ka, hindi na siya ganun ka-perfect ang pagka-white niya. Pero ko, namutangi ko ni Blas ang Rosal. Sa tubang namon niya, tanong mo. Butang gusto ko niya, feeling ko niya magbutang ko ni Silongga. Ma-perform ako sa inyo sang ako nga day 32. Gusto ko magsuksok sina at kunwari si Marimar kung ako char. Lang paano ko na isuksok man. Okay guys, tara. Sang aton nga 100 jumping jacks challenge with my flower. Okay, go. 1, 2, 3, 4, doon makakasaw, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rin na sa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 62, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 89, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Alright. Whew. Namit lang. O, diba? Ang flower ko nga there na diba? Okay, guys. Halong sa mga malain sang chimpo. Medyo maulanon din man. Halong po. God bless us all. Halong for me. Hambali Captain Ping. Oop. Oop.